السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज टॉपिक है दे DHCP रिले एजेंट यानी खुदून कंपनी इन लता के दे जितराने की डिफरेंट ब्रांच कल राखे लेकिन नी तरह डिफरेंट ब्रांच और अलग अलग DHCP सर्वर राखी दे रिक्वायरमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी गोरे यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट खुदून ते डिल्लागम लागे खुदून तार डिल्लागम लागे यानी उगा कंपनी डिलासे दिसे होदे की uga te infrastructure bama DHCP server uga solar hi bayda se bogunore IP address দিব yani switch ibam maze যদি হনুগা আইপি কনফিগারেশন গড়ি থাকিলে হিন্তি দাসে উতারাইও বাকি যেদিন নেটওয়ার্ক আছে দুইয়া নেটওয়ার্ক তিননা দশা হাজারগা নেটওয়ার্ক আছে হিতারা আইপি অ্যাড্রেস ইবাত্তি লবুদে হেলডাম মাদা আরাত্তি ডিএসসিপি রিলে এজেন্ট কনফিগারেশনের জরুরত পড়ে তইলে আরা খাম শুরু করি console cable RS323 ইবাদে সাইড ঠিক আছে এবার মাঝে কনফিগারেশন হই আছে ফার্স্ট সাইড কনফিগারেশন গজ্জা আছে ইনা ইতারা আইপি অ্যাড্রেস কলর ইতারার কনফিগারেশন খতম করে দিয়া পড়ে তাকে ইতারাই আইপি অ্যাড্রেস ডিএসসিপি সার্ভার ইবাতি লফান তাহলে ইবাত যাইরে কনসোল লাগিব এড়ে কানেক্ট গুজি আলারা ইনতি ল্যাপটপ ইবাতি আরা টার্মিনাল yani পার্টি প্রোগ্রাম লয়ের কানেক্ট করে দে আরা এড়ে আচ্ছি Tole iba nam F2 iba made enable gi ai config terminal go g do show run ede bugun dahara iba made IPDSCP configuration o yete dahar ne ati configuration filalin kesuna lager ha saddi ibare bere nil guri falaitam ne তো কন্ট্রোল সিসিপি ইয়াম্বাদা আইয়ারে আই কি করিম বলি হলে এক্সিট করিম privilege mode yani admin mode मध्ये जायरे आय होईमदे erase startup config ইবে গরিব কি হলে এবার যেদিগিন কনফিগারেশন আছে বগুন ডিলিট করে দিব yani সুইচ এবারে রিসেট করে দেরি ধরো yani ডিফল্ট কনফিগারেশন में जागोबन तो কি হয় erasing the nvram file system will remove all configuration files I confirm গুজি ইয়ালা রিলোড হইম রিস্টার্ট করে দে তাহলে কারেন্ট কনফিগারেশন আজও রানিং মজা আছে তো কারেন্ট জিন আছে ইনতে কারেন্ট ইবাই এখন ইয়াস গল্লে মতো আর মতো কনফিগারেশন ইন সেভ করি ফেলাইব আর মতো ইয়ানি ইরেজ স্টার্টআপ কনফিগার হনো ফায়দা নব আই হুম তো হনো কনফিগারেশন সেভ ন করিস কনফার্ম করে দি এবার রিস্টার্ট হয়ে আইব তো সুইচ এবার রিস্টার্ট হয়ে রাখছে তাহার এবারে নয়া সুইচ ইনস্টল করে ফান ভিজাট কান শুরু হয়ে আই এবারে নো করে দিম তাহলে আই দেখিতে সুইচের নামও গিয়ে আইপি অ্যাড্রেস কনফিগারেশন বেগুন উড়ি গিয়ে এনতি কিছু নাই এর এলা এবারে কনফিগার করিম ইনেবল মোড মধ্যে আইম কনফিগ টার্মিনাল ফোল্ডার শুরু হোস্ট নেম গান চেঞ্জ করে দিম বা নাম হয়ে F2 আছিল ওকে ইয়ার বাদে আই ডু শো আইপি ইন্টারফেস ব্রিফ হইম ব্রিফ করি বাদে আই আর দাসে কানেকশন ইবা জিবা আইপি অ্যাড্রেস 10.2 জিবা আছে ইবা দাসে ikkambade verify guri cyber tore yanore ni senamaire iba click guri ikka click guri iba ara 2 made connect gujilam de okay te 2 made connect gujilam de ara toile ara interface 2 made aim poila interface gigabit giga ethernet 2 अच्छा এবারে আলা লেয়ার 3 পোর্ট বানা পড়িব তাকে আরাই বম্বাদা আইপি অ্যাড্রেস ডিফাইন করি পারিবান তো এবার লেয়ার 3 বানাবলা নো সুইচ আরা হই পারি অলরেডি নো সুইচ পোর্ট ঠিক আছে ইয়ালা আইপি অ্যাড্রেস দিম আরাই বম্বাদে 10.0.0.2 দিলাম দে আরাতিয়া 2 সেট গুজি 24 বিট সাবনেট মাস্ক নো শাটডাউন করানো পড়িব অলরেডি স্ট্যাটাস আপ হই থেকে এড়ে আরা সিম্পলি ডু শো আইপি ইন্টারফেস ব্রিফ সাইলেমতর आरा इबारे साइफर इबा ऑलरेडी अप उइतके अच्छा यानो गियो यालारा विलन सेट गुरिदियम विलन और यानी स्विच इबार आईपी एड्रेस सेट गुरिम আসল মধ্যে সুইচ ইবার আইপি অ্যাড্রেস ইবাইও যত সেম সুইচের আইপি অ্যাড্রেস ওকে ইয়ানলে আনলো কোনো ফরক ন আরা অনিমিকাতি সুইচ ইবার অ্যাক্সেস করতে মন হলে আইপি অ্যাড্রেস ইবার মধ্যে অ্যাক্সেস করি পারি আর ইবার মধ্যে অ্যাক্সেস করি পারি ওকে ইয়ান কোনো
different no bas farok yande yan interface or IP address it gujje yan da se overall switcher wore overall switcher jiba default VLAN asiba ara VLAN o detail ma sai ajo ara VLAN na sai ara jo VLAN default VLAN one ore ara use goridde VLAN ki jinisi ba ara argo video ma sai mara okay toile ala ara interface VLAN one ma sai ibare IP address dium ara riba network 2 ibar da se 2.1 आ रहा फर्स्ट एड्रेस आ रहा है इबर दिर 192.168.2.1 255 255 255 इबारे नो शटडाउन हुई माना तो इले याला आरा दासे switcher IP address yan dia for yan divalai do show IP first brief होइरे साइबर आरा और मतो या VLAN और ये दी आरा और यार ये दी तो इले याला आरा एकन चीज साइम इबा मादा तार होनो चीज कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इबा मादा होनो DHCP नहीं किसुना आरा साइम दे आरा कंप्यूटर इने इबत्ती IP एड्रेस लोन नोलर साइम पोला डेस्कटॉप IP config static automatic yani DHCP ती लोपन याला एडे दे DHCP configuration नहीं तो इले इते की गोरर DHCP failed yani लोइनावारर एडे होनो DHCP server नहीं APIPA is being used APIPA क्योरो होदे automatic private IP assignment I think ते যেতে কোনো DHCP সার্ভার না থাকে এতে ইতারা আপসুম্মা কমিউনিকেশন করি পারলা বলি এরা আপিপা হয়ে রুগা প্লাজিবা হার সিস্টেম মা থাকে তো আপিপা এবারে আপিপা 169 দিয়ে মানে ইতারে কি দিয়ে চাই DHCP ইতিও দাসে আপিপার অ্যাড্রেস উগা পাই যাবি 169 তো ইকামাদে এটলিস্ট ইতারা দাসে আপসুম্মা কমিউনিকেশন করি পারে DHCP সার্ভার নাই এডে বারাল ओके एडा होनो इंटरनेट और नसाइबो के सुना था कि यहाँ यहाँ अल्लाह बोली आरा इनरो स्टैटिक गोरी दी ताकि आरा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन गोरी आए बाद है अब बार टेस्ट गोरी वारी मन तो ले एडा होनो DHCP ज्ञान है अच्छा राउटिंग और नहीं एडा होन कि अल्लाह आरा गुण डिलीट गोरी दी तो राउटिंग और नहीं आरा इबत्ती जाहिर साइम लैपटॉप होती एडा एरा आरा सबसे पहला की गोरी बोले होले राउटिंग इनेबल गोरी आईपी राउटिंग स्विचमध्ये लेयर 3 स्विचमध्ये राउटिंग इनेबल बाय डिफॉल्ट गोजना था कि गोरा फोरेंडिला पोर्ट बाय डिफॉल्ट लेयर 3 ना था कि लेयर 2 था कि नो लेयर 3 गोरा फॉर दे नो स्विच पोर्ट हो ये अच्छा राउटिंग इनेबल हो गया याला आरा साई आरती रूट किया से डू शो आईपी रूट एडो होनो स्टैटिक रूट नहीं है तो आरा देखो रोबो हाय याला रूट को डिफाइन करूं आईपी रूट आरती हुक्का दाफरुद्दे नेटवर्क यम्मा दाफरुद्दे त्याला आईपी रूट आरती 192.168.1.0 नेटवर्क इबस दाफर इबर सबनेट मा सेंडिला ओके इबत्ती जाइम दे खन गेट बाय त्याले गेटवे दे याना इतिया यान कल्ला ना यान निजे इति खुदी इतर यानी कंप्यूटर इन पोर्ट यान फज्जुद ना फर कल्ला इन डायरेक्टली कनेक्टेड देतल्ला लेकिन इबा जैसा अर्गो डिवाइस तोले अर्गो डिवाइस मध्ये जे पोर्ट यानासी तारा डायरेक्टली कनेक्टेड नो यान लोरे लेकिन इते कनेक्टेड इते डायरेक्टली कनेक्टेड तोले इते इतरारे हेल्प गुरी फारे इक्का आइबल्ला ऐसल्ला आरती यान दिया फ्रीवो 1 ए 10.1 दियान आसे इंती जाबो यानी यानी नेटवर्क की बस जाबल्ला तो आरती इबा दी जाबरीवो अंगो दिया रूट मध्ये यान डिफाइन गुरी दिया गोरिदी याला डू शो आईपी रूट खोले मत आपको स्टैटिक रूट देखी मारा होती है तीबा एडे देखिर तो ओडे तो ऑलरेडी गोज्जा से यानी कॉन्फ़िगर इबारे आरा कॉन्फ़िगरेशन में मत आरा के सुनो गुरी एडे रूट बनाया से लेकिन आज जो इतरा आईपी एड्रेस ना फाइव सही है हालांकि रूट होगी बेगुन होगी आईपी एड्रेस आज ना फाइव रिक्वेस्ट गरर और दो अपीपा तो ले आया मुत्तो वाफिस स्टैटिक गुरी दी तोले एडे जिन कॉन्फ़िगरेशन आसिन खत्म होए याला आरती एडे प्लाज बना दिया पुरी दे DHCP बुतुरे जाइरे नेटवर्क इबल लगो प्लाज बना पुरी बा आरती इबार आरा एडे कनेक्ट करी मारा कंसोल में जाइम तोले इतारे दियरे आर मतो इक्का
DSCP connection iba out hogiye আর মতো টার্মিনাল মধ্যে আইরে ওকে করি এটা করলি তাহলে enable গজি config terminal গজি ইয়ার বাদে আরা সাইম do show IP DSCP pool হইলে আরাতে হুয়া pool আছে সাইম হইলে আরাতে আজো ফিলহাল উগ্গ pool আছে দিবার নাম হইছে অফিস ওকে আর হনো pool নাই তাহলে আর উগ্গ pool বানাইবার ফইলা আরা এক্সক্লুড করিম অ্যাড্রেস ফইলা যেটা নাকি হামেশা করি DSCP কনফিগারেশন করি বলা IP DSCP exclude address হইরে আরা 192.168. হাল্লা বানাই দে পুলি বা নেটওয়ার্ক ইবাল্লা বানাই দিয়া তাহলে এবার 1 লতি 10 পর্যন্ত আরা এবারে কি করিম বলে হলে অ্যাড্রেস এক্সক্লুড করিম পয়লা ইয়ার বাদে IP DSCP পুল নাম দিম নারা অফিস 2 ওকে তাহলে এবার নেটওয়ার্ক আরা হইবারি অলরেডি 1 ন এবারে অলরেডি এরিয়ার এই নেটওয়ার্ক ইবা 2 তাহলে সাবনেট মাস্ক জানি অলরেডি 24 বিট এবার ডিফল্ট গেটওয়ে IP address इबे दी पर आए VLAN और एड्रेस दिखला यहाँ डायरेक्ट 192.121 इबा स्विचर एड्रेस है डायरेक्ट डिफॉल्ट राउटर इबा बोली हुई DNS सारा गूगल और दिखला फिलहाल इक्कम मधे आरा दसे बने फलाई आला do show IP DSCP pool होले আর আজকে আলা দুয়া পুল দেখা যাবে চাই উগ্র পুল ইয়ার আছে এবার ফয়লাওয়া এবার দুসরা পুল বন্যা তাহলে ফয়লা পুলের মধ্যে অ্যাড্রেস লিজ যদি দুয়া কেলা এই দুয়া পিসিএন অ্যাড্রেস লিজ এটা আজও জিরো আছে অ্যাড্রেস লিজ এটা কোনো লিজ অ্যাড্রেস না দার আয় আলা এনতি রিকোয়েস্ট করিম আইপি অ্যাড্রেস কম্পিউটার ইবে আলা আইপি অ্যাড্রেস ডিএসসিপি রিকোয়েস্ট করিব তো ফানে চাই আজও না ফা ইতিও না ফা इतना फावानी उठियो ना फाइबो प्लाजो बनिगे बगुम बनिगे लेकिन ना फार कल्ला केल्ला आरा स्विच इबम मदे एकन चीज डिफाइन नो गुरी यान दासे खुआ फुरिबो स्विच इबारे के तोती आईपी लाइले एडे जा फुरिबो तोइले आइबा कंसोल मदे आइम आरमुतो डिस्कनेक्ट गुरी अब्बार कनेक्ट गुरियम एडा आइरे आय हुइमदे इंटरफेस VLAN 1 और आरा हुइम एडे इबम मदे आईपी क्वेश्चन मार्क दिरे साइम सा आईपी हेल्पर यामध्ये देखो रो बुझाना है यानी आईपी एड्रेस हेल्प गुरी बुझी आईपी हेल्पर एड्रेस इतारे यानी इतते आईपी लागिली इता हातिलो विद आईपी यान हुद्दिया 192.168.1.1 इबा ऑन डिवाइस एड्रेस स्विच इबर एड्रेस तो इले आईपी हेल्पर आए हुई दी फलाई याला आए साइम आर पीसी ने स्विच बत्ती आईपी एड्रेस लोन नॉलो साइम याला डीएससीपी गुज्जी লইয়ে यानी नेटवर्क टूर फोइला एड्रेस दिवानी के 11-10 পর্যন্ত আলাদা এক্সক্লুড করছি 11 দি ফেলাই তারে ফইলা শুরু ইতে যাইতে বলি ইতারি দিত 11 ফইলা আই ইবালে গিতে তাল্লা ইতারে ইয়ান নয় যে ইতে 2.1 আই আনতি লিখি দিতে তাল্লা 11 পাই যে ইয়ান ন ইয়ান ইন্দিলা দে যে ফইলা ইতারে ফইলা अवेलेबल एड्रेस দিব দে তাহলে ফইলা 11 ওয়া গিয়ে আলা 12 নম্বর ইতারে দিবে সাই তাহলে 2.12 12 নম্বর ইতারে দিয়ে তাহলে ইতারা আছে আইপি অ্যাড্রেস খান্তি পাইয়ে এনতি পাইয়ে ইয়ানোর সবুত হয়ে দিয়া আর এবার আইরে কানেক্ট করিয়ে বম্মদে টার্মিনাল করিয়ে সাই মারা ফয়লা আরা দেখিলাম যে এটা কোনো লিজ অ্যাড্রেস অফিস টু মাঝে কোনো লিজ নো আচ্ছিল বলি হইলা জিরো লিজ জিরো লিজ অ্যাড্রেস জিরো আরা সেম কমান্ড আমতো অ্যাপ্লাই করিম ডু শো আইপি ডিএসসিপি পুল याला सायो तो आरा फोइला इथे दुई अच्छिल इथे याला दुई होगी ओके ऑफिस 2 मध्ये दुआ एड्रेस लीजो ये बोली और इन आरा फर्दर मोर इन ला साइफर डू डिटेल्स आते मुने डू शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग होइलो मुत्तर आरा दासे याला टोटल दासे एड्रेस एकोल की दिया गई 1.11 1.12 2.11 2.12 তোলে আরা টপিক ইয়ানোর মধ্যে কি বুঝিবার জুবিল হইলে
ডিএসসিপি রিলে এজেন্ট ক্যাঙ্গুরি সেট করে দেয় ক্যাঙ্গুরি কনফিগারেশন করে দেয় আরা বুঝি পাচ্ছি আর হনকান কোয়েশ্চেন থাকিলে কমেন্ট জমা আছে আতি বুঝার করি পারো আল্লাহ বুঝি পাচ্ছি বলে আশা করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।